Так, через À сколько votre лет, avis, на dans ваш взгляд, combien d'années sera-t-il possible de получится décoller поднять avec un воздух dirigeable дирижаблем? d'une Дирижабль capacité de будет charge maximale de тонн, и 300 вообще tonnes? есть ли такая цель? Et en général, y a-t-il un tel objectif? Не знаю, через сколько лет, Je ne sais pas. 300 тонн. Dans combien d'années? Ну, 300 цель tonnes. можно заявлять, но пока L'objectif эта peut цель être очень déclaré, mais pour l'instant, cet надо objectif est très lointain. поменьше. Il faut tout d'abord décoller avec Ну и un даже в рамках aéronef нашего plus проекта на petit. самом деле нет такой задачи Eh строить такой bien, même dans le дирижабль, да. cadre de notre projet, Понимаете, en я fait, не nous n'avons думаю, pas что это l'objectif de вообще construire ce type de экономически dirigeable. целесообразно. Vous voyez, je ne pense pas que ce soit rentable du tout. Я тут Je donne souvent часто привожу l'exemple des пример plus на gros таких avions. самолетах, Combien d'aéronefs comme ça когда sont vraiment nécessaires? сколько таких Ceux de аппаратов 300 вообще tonnes? на Je pense тысячу тонн. que 100 à Я 10 au думаю, что их maximum надо dans le monde suffisent déjà. максимум там Ils ne 5 sont pas в rentables. мире, да? C'est-à-dire qu'on a И besoin он не de très окупит peu себя, de ces не avions. окупит себя. То Autrement есть dit, их надо s'il очень мало. était То есть если apparu бы tout à вот он coup завтра demain, появился, il то, наверное, serait он бы probablement сам себя assez очень rentable. хорошо окупал. Mais en Но réalité, для il его est постройки nécessaire надо d'investir очень énormément такие d'argent et деньги, d'efforts pour sa и construction, такие силы, и et так il долго faudra le его строить, construire хотя pendant это très очень longtemps, серьезная car оплата. c'est un appareil И très чтобы он sérieux. окупился, Ce ne если sera pas это rentable. государство решит, Ou par exemple, а si явятся l'État le какие-то décide задачи, et которые s'il y a des по-другому ну tâches никак qui не ne peuvent решить. pas être résolues d'une Ну, то autre есть manière. он должен появиться. Je Он pense que должен ce не просто dirigeable devra появиться, он apparaître. должен появиться Non seulement и apparaître, mais заявить se о себе, présenter de и la чтобы meilleure его façon включали pour être в inclus dans les логистические chaînes цепочки. logistiques. Это где надо? Ou sera-t-il Это когда nécessaire? там какие-то реакторы Lorsque делаются, certains которые réacteurs doivent être configurés настраиваются, directement если sur на le месте site où не ils seront используются, там utilisés, целый il завод faut construire une находится, usine и entière там pour по ces частях réacteurs. перевозится. Et cette usine serait А transférée en partie. ну, заранее, Mais par ну, exemple, например, les entreprises предприятие, qui которое construisent строит des какие-то réacteurs или chimiques ou des réacteurs какие-то nucléaires pour des другие centrales или nucléaires химические ou реакторы, d'autres или structures ядерные énormes, реакторы, атомные ils prévoient станции, еще maintenant des какие-то chaînes огромные logistiques différentes. сооружения. Parce Но qu'on их construit un цепочку bâtiment логистическую qui coûte закладывают des сейчас milliards, занимаются. voire des То dizaines de есть и не milliards de будут dollars. закладывать под Et аппарат, personne потому ne va что inclure dans строится la объект, chaîne который logistique un стоит appareil там миллиарды, qui n'existe pas encore. десятки миллиардов долларов. И никто Autrement не dit, будет il закладывать s'avère que в dans ce логистическую cas, цепочку l'usine ne аппарат, который financera очень pas la дорог. construction des То dirigeables, есть, mais получается, quelqu'un они d'autre doit la финансировать не financer, будут, а кто-то puis должен attendre сам longtemps la финансировать, а mise en потом service. ждать, Je когда ne это sais будет pas. применяться. Ну, не C'est знаю, très compliqué. мне очень сложно. Я Je думаю, pense что qu'une здесь, capacité de charge maximale de наверное, 60 tonnes est très bonne. 60 En тонн général, это c'est la capacité qu'il faudrait очень atteindre. хорошая, в общем-то, Parce que si vous transportez грузоподъемность, 60 tonnes, которую, по идее, vous êtes en надо mesure de там transporter такси. n'importe quelle Если marchandise. ты везешь 60 тонн, ты Parce везешь que любой tous les груз. transports sont maintenant Потому что normalisés грузоперевозки pour 60 une тонн charge большой груз, maximale вот de 60 60 много. tonnes.